जय श्री जगन्नाथ बेहरा सार ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागत। पिला माने आज आम आम चतुर्थ श्रेणी नुआ भाषा महक बहिर द्वितीय पाठ स्वाधीन देशर संतान आमे कविताटी को पढ़िबा सहित सहजरे सरल भाव बुझिबा को चेष्टा करिबा। ठीक अच्छे तेणु पिला माने वीडियो को जिबा पूर्वरु मु समस्त को अनुरोध करुछि जे जेउ माने मोर चैनल को ए पर्यंत सब्सक्राइब करि नाहंती दया करी मोर चैनल को सब्सक्राइब करिबा सहित पाखरे थिबा बेल आइकन टी को प्रेस कराई दियंतो जहा फल मु जेते बेले जेउ सबु नुआ नुआ वीडियो गुड़िक अपलोड करिवे ताहार समस्त नोटिफिकेशन जेपरी तुम मानक निकटरे सर्वप्रथमे पहुंची पारिबो। ठीक अच्छे एबे आमे जिबा कविता को। ठीक अच्छे पिला माने तेबे देखि पारुछ पिला माने कविता आमर यह हूँ पाठ 2 कवितार नाम रही स्वाधीन देशर संतान आमे। ठीक अच्छे पिला माने एबे आमे कविता को जिबा। कवि कहते स्वाधीन देशर संतान आमे भारत आमर जन्म भूई खेली बुली बढ़ू ताहारी कोଳରେ तार नद नदी कान न छुई। ठीक अच्छे स्वाधीन देशर संतान आमे। ठीक अच्छे पिला माने आज आमे होछे स्वाधीन देशर स्वाधीन भारतर संतान कारण आज आम देश स्वाधीन। भारत आमर जन्म भूमि भारत होउछे आमर जन्म भूमि जन्म भूमिर गद्य रूप कौन पिला माने ना जन्म भूमि। ठीक अच्छे जन्म भूमि पद्य रे एवं जन्म भूमि होउछे तार गद्य रूप। ठीक अच्छे भारत होउछे आमर जन्म भूमि आम जन्मभूमिर नाम कौन पिला माने ना भारत। तापर कवि कहते खेली बुली बढ़ू ताहारी कोଳରେ तार नद नदी कानन छुई। ठीक अच्छे तार नद नदी एवं कानन कानन कहले पिला माने बण बा जंगल ताहार नदी नाल रे एवं बण जंगल रे आमे खेली बुली ताहारी कोଳରେ कौन होइछे ना छोटरू बड़ होइछे खेली बुली बढ़ीछे ताहारी कोଳରେ ताहारी कहिले सही जन्मभूमि भारत मातांकर कोଳରେ। ठीक अच्छे आमे केते बुलीचे ताहार नदी नाल बण जंगल रे आमे केते बुलीचे केते कोली खाइचे केते मजा मस्ती करिचे तार नदी नाल रे आमे गाधेइचे माछ धरिचे केते कोन करिचे ताहारी कोଳରେ आज आमे छोटरू बड़ होइचे। ठीक अच्छे कवि कहते तापर कवि कौन कहते ना शक्ति भरीची शरीर आमर ताहारी समीर ताहारी जल चौदिग हसे ताहारी आलोके माटी तार दिए शस्य फल। शक्ति भरीची शरीर आमर। ठीक अच्छे आम शरीर कहले पिला माने आम शरीर रे आम शरीर रे शक्ति भरी देइछि किए शक्ति भरी देइछि ना ताहारी समीर समीर कहले पिला माने पवन। ठीक अच्छे पवन र प्रति शब्द हेउछे समीर एवं जल जल कहले पिला माने पानी। ठीक अच्छे सही जन्मभूमिर पवन बा वायु आज आमर निश्वास प्रश्वास रे सही जन्मभूमिर वायु आज प्रवाहित हेउछि एवं से जन्मभूमिर जल आज आम शरीर शिरा प्रशिरा रे रक्त रूप से प्रवाहित हेउछि। ठीक अच्छे तेणु कवि कहते शक्ति भरीछि शरीर आमर शक्ति भरी देइछि आम शरीर रे एही जन्मभूमिर पवन एवं जल। ठीक अच्छे एवं तापर कहते चौदिग हसे ताहारी आलोके चौदिग कहले पिला माने चारि दिग बा चतुर्दिग जहा रही आमर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चौदिग हसे ताहारी आलोक कहले आम जन्मभूमिर आलोक रे। ठीक अच्छे एवं माटी तार दिए शस्य फल एवं यही जन्मभूमिर माटी आज आमको कौन जोगाई देउछे ना विभिन्न प्रकार शस्य जेपरी धान गहम मुग बिरी कोलथ सबु किछि जोगाई देउछे एवं विभिन्न प्रकार फल मध्य जोगाई देउछि। ठीक अच्छे केते सुंदर भाव रे कवि याको वर्णना करूछंती कहउछंती चौदिग हसे ताहारी आलोके रे आज चारि दिग हसुछि
ताहारी माटी आज आमको विभिन्न प्रकार शस्य फल सब किछि जोगाई देउछि जहा को खाई आमे छोटरू बड़ होइछे ठीक अछि पिला माने तापर पद को जिबा तापर पदरे कवि कहउछन्ती जे ता आखिरे आमे सभी समान सान अबा बड़ जेतेक प्राणी ताहार बुद्ध विश्व पहिले सुनाइला तार साम्य बाणी ताखिरे आमे सभी समान सभी कहिले पिला माने माने समस्ते ताखिरे कहिले पिला माने जन्मभूमि आखिरे आज आमे समस्ते समान ठीक अच्छे सान हेउ बा बड़ समस्त प्राणी माने जेते समस्ते आमे एही जन्मभूमि कोଳରେ बा एही जन्मभूमि आमे बास करूछे बा आम ए देश रे आमे बास करूछे समस्त प्राणी माने ता आखिरे आज आमे समस्ते समान ठीक अच्छे सान हो बा बड़ हो समस्ते ता आखिरे आमे समान केही सान बड़ नुहंती ता आखिरे एवं तापरे कहउछन ताहारी बुद्ध पिला माने बुद्ध देव बा गौतम बुद्ध विश्व पहिले विश्व रे प्रथमे पहिले कहिले प्रथमे कौन सुनाई थिले ना सुनाइला तार साम्य बाणी ताले सेही बुद्ध बा हमर बुद्ध देव विश्व रे प्रथमे हमर साम्य बाणी सुनाई थिले ताले सेही होउछन्ती आम ए जन्मभूमि बा आम ए देशर प्रथम व्यक्ति बुद्ध देव जी कि विश्व रे साम्य बाणी सुनाई थिले ठीक अछि तापरे कोन कहउछन्ती कवि ताहारी गांधी जनतार काने मुक्तिर डाक शुणाइबारे निर्भय हसी सत्यर जय लेखि गला निजर कत धारे ताहारी गांधी गांधी कहले पिला माने महात्मा गांधी बा गांधी जी को आमे बुझिबा ताहारी गांधी जनतार काने सेही देशर सेही माटीर गांधी जी जनतांकर कानरे कौन शुणाई थिले ना मुक्तिर डाक शुणाइबारे मुक्तिर डाक से प्रथमे शुणाई थिले जनतांकर जनता कहले पिला माने लोक मानकर कानरे एही देशर एही माटीर गांधी जी मुक्तिर डाक शुणाई थिले कौन कहिथिले आउ निर्भय हसी सत्यर जय लेखि गला निज रकत धारे ठीक अच्छे निर्भय रे हसी हसी सत्यर जय हेबो बोली सदा सर्वदा पिला माने कौन होइथाय ना सत्यर जय होइथाय लेखि गला निज रकत धारे निज रकत धारे से लेखि गला जे निर्भय रे हसी हसी सत्यर निश्चित जय हेबो बोली ठीक अच्छे जे गांधी जी नेतृत्व रे आम देश स्वाधीन लाभ करिथिला इंग्रेज मानक कबलरू सेही गांधीजी निर्भय जो हसी हसी निर्भय रे जो सत्यर जय हेबो बोली से कहिथिले ताहा आज तांक रक्तर धार रे लेखि गला सारा दिन पाई बा सबु दिन पाई ठीक अछि पिला माने तापरे कवि कोन कहउछन्ती तापर पदरे कवि कहउछन्ती अनुसरी सेही सत्यर पथ पूर्व पुरुष कीरति हेजी उत्साहे माती देशर कर्मे आसरे लागिबा जड़ता तेजी ठीक अछि अनुसरी सेही सत्यर पथ अनुसरी कहले अनुसरण करिबा जे आमे सेही सत्यर पथ गांधी देखैथिबा सेही सत्यर पथ को आमे माने आजी अनुसरण करिबा ठीक अच्छे से पूर्व पुरुष कीरति हेजी कीरति कहले पिला माने कीर्ति से पूर्व पुरुष मानकर कीर्ति को आज आमे मने पकाई हेजी आज आमे सेही मानकर सत्यर पथ को अनुसरण करिबा ठीक अच्छे एवं आउ कौन करिबा ना उत्साहे माती देशर कर्मे आसरे लागिबा जड़ता तेजी उत्साह रे माती आम देश पई आमे कर्म करिबा को आगे आसीबा ठीक अच्छे आसरे लागिबा जड़ता तेजी जड़ता बा जड़ बा निर्जीव न होई आमे जड़ता को तेजी बा छाड़ी देई आज आमे उत्साह रे माती आज आमे आम देशर कर्म रे लागी पड़िबा अग्रसर हेबा आम देशर कर्म करिबा पाई ठीक अच्छे तापरे कवि कहउछन्ती अग्रणी हेबा शिक्षा रे आमे रखिबानी देशे अज्ञ जणे
ଆସିଲେ ଅରାତି ଗ୍ରାସିବାକୁ ଦେଶ ପଣ କରି ପ୍ରାଣ ପଶିବା ରଣେ ଅଗ୍ରଣୀ ହେବା ଶିକ୍ଷାରେ ଆମେ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଆଜି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହେବା ଅର୍ଥାତ ଆଗୁଆ ହେବା ରଖିବାନି ଦେଶେ ଅଜ୍ଞ ବି ଜଣେ ଆମ ଦେଶରେ ଜଣେ ହେଲେ ଅଜ୍ଞ ବା ମୂର୍ଖ ଆମେ ରଖିବା ନାହିଁ ବା ନିରକ୍ଷର ଆମ ଦେଶରୁ ଆମେ ଦୂର କରିବା କୌଣସି ଜଣେ କେବେ କେହି ହେଲେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମେ ଅଜ୍ଞ ବା ନିରକ୍ଷରତା ରଖିବା ନାହିଁ ଆମ ଦେଶକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଣୀ କରିବା ଆସିଲେ ଅରାତି ଗ୍ରାସିବାକୁ ଦେଶ ଅରାତି କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଶତ୍ରୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଶତ୍ରୁ ମାନେ ବା ଅରାତି ମାନେ ଆମ ଦେଶ ଗ୍ରାସିବାକୁ ଯଦି କେବେ ବି ଆସନ୍ତି ପଣ କରି ପ୍ରାଣ ପୋଷିବା ରଣେ ଠିକ ଅଛି ଆମେ କଣ କରିବା ନା ପଣ କରିବା ଶପଥ କରିବା ପ୍ରାଣ ମାନେ ପ୍ରାଣେ ପ୍ରାଣେ ଆମେ ଶପଥ କରିକି ପଣ କରିକି କଣ କରିବା ନା ରଣେ ପଶିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଏବଂ ପଣ କରିବା ରଣେ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ତେଣୁ କବି କହୁଛନ୍ତି ଆସିଲେ ଅରାତି ଗ୍ରାସିବାକୁ ଦେଶ ପଣ କରି ପ୍ରାଣ ପଶିବା ରଣେ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ପଦରେ କବି କଣ କହୁଛନ୍ତି ତାपर ପଦରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ଅରଯିବା ଯେତେ ବିଜ୍ଞାନ ଧନ ସରଯିବା ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ରାଜି ବରଯିବା ଯେତେ ଭେଦା ଭେଦ ଭାବ ନବ ଭାରତର ସେବକ ସାଜି ଅରଯିବା ଯେତେ ବିଜ୍ଞାନ ଧନ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେତେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯେତେ ଆଗକୁ ଯିବା ଯେତେ ବିଜ୍ଞାନ ଧନ ଆମେ ଅର୍ଜନ କରିବା ଠିକ ଅଛି ସରଯିବା ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ରାଜି ସରଯିବା କହିଲେ ପିଲାମାନେ ସର୍ଜିବା ବା ସର୍ଜନା କରିବା କଣ ଆମେ କରିବା ନା ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ରାଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ନୂଆ ସର୍ଜନା କରିବା ଆମ ଦେଶ ଆଗକୁ ଆସିବ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ରାଜି ଗଠନ କରିବା ଆମ ଦେଶକୁ ଆମେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଦେବା ଏବଂ କବି କହୁଛନ୍ତି ବରଯିବା ଯେତେ ଭେଦା ଭେଦ ଭାବ ବରଯିବା କହିଲେ ପିଲାମାନେ ବର୍ଜନ କରିଦେବା ଠିକ ଅଛି ବରଜି ଦେବା ଭେଦା ଭେଦ ଭାବ ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ଭେଦା ଭେଦ ଭାବ ଆମେ ରଖିବା ନାହିଁ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦ ଭାବ ଆମେ ରଖିବା ନାହିଁ ନବ ଭାରତର ସେବକ ସାଜି ଆମେ ନବ ଭାରତ ବା ନୂଆ ଭାରତ ଗଠନ କରିବା ଏବଂ ସେହି ନବ ଭାରତର ଆମେ ମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ସେବକ ହୋଇ ବା ତାର ସେବକ ସାଜି ଆମେ ମାନେ କଣ କରିବା ନା ଆମ ଭାରତ ଆମ ଦେଶରୁ ଭେଦା ଭେଦ ଭାବ ବା ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦ ଭାବକୁ ଆମେ ଦୂର କରିବା ବା ବର୍ଜନ କରିବା ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ତାପରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଜହିଁ ଥାଉ ଜନମ ଭୂଇଁର କଲ୍ୟାଣେ ସଦା ରହିବା ରତ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ସନ୍ତାନ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମ ଜୀବନ ବ୍ରତ ଯିଏ ଜହିଁ ଥାଉ ଜନ୍ମ ଭୂଇଁର ଜନ୍ମଭୂମି କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମଭୂମି ଗୋଟିଏ ମା ଭାରତ ହେଉଛି ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି ଭାରତ ହେଉଛି ଆମର ମା ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଜନ୍ମଭୂମି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି କଲ୍ୟାଣେ ସଦା ରହିବା ରତ ତାହାର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆମେ ସଦା ସର୍ବଦା ଲାଗି ରହିବା ଠିକ ଅଛି ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ସନ୍ତାନ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମ ଜୀବନ ବ୍ରତ କାହିଁକି ନା ଆଜି ହେଉଛି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ସନ୍ତାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନର ବ୍ରତ ଠିକ ଅଛି ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର ଜଣେ ଜଣେ ସନ୍ତାନ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ତେଣୁ ସେ ତାହାର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଦା ସର୍ବଦା ରତ ରହିବା ଆମେ ସଦା ସର୍ବଦା ଲାଗି ରହିବା କାରଣ ଆଜି ହେଉଛି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ସନ୍ତାନ ଆମେ ହେଉଛେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ଆମେ ସନ୍ତାନ ଗଣ କାରଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନର ବ୍ରତ ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ କବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଆମେ ହେଉଛେ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ସନ୍ତାନ ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଏହିପରି ଏହି କବିତାଟି ଥିଲା ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିଲା ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା
आउ एक नुआ अध्याय से पर्यंत रोचे पुणी थरे देखा आउ एक नुआ अध्याय रोचे। जय जगन्नाथ, जय हिंद।